कॉलेज रे खाई देखा ताले मु कहबी ये लिटिल लिटिल अनकाउंटेबल नाउन पाकर यूज करा जाए और लिटिल मींस नथिंग एल्स लिटिल मींस नथिंग एल्स ये लिटिल मींस समथिंग एल्स मु कहबी देयर इज ए लिटिल वाटर इन दिस बॉटल ये बॉटल रे अल्प किछि पानी अछि किंतु मु जदी कहबी देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल बॉटल रे आदम पानी बुझि पाइलो कि एटा हला अनकाउंटेबल नाउन सेंस रे काउंटेबल नाउन सेंस रे कोन यूज करा जीवो फ्यू ए फ्यू मु कहबी देयर आर फ्यू बॉयज देयर आर फ्यू मैडम्स इन दिस क्लास ये क्लास रे आदम मैडम ना मु कहबी देयर आर ए फ्यू बॉयज इन दिस क्लास ये क्लास रे अल्प किछि बालक अछि ये गुडा का टोटली हमर एडवर्बियल चैप्टर्स डिस्कशन करा जीवो चैप्टर रिलेटेड ग्रामर पैकेज एनीवे केमे हम स्टोरी गुडा आगे कवर अप करनबा सो स्टूडेंट्स सेव a little money that very soon vanished खूब शीघ्र से गुडा सरी आसिला as did her jewelry and other small possessions which he found in order to live hoping all the while that her voice would return पिले विशेष करी फॉर्च्यून forsakes the ideal अलसुआ जेणे थाए अपरांत सेणे थाए आमे जदि अलसामी होबा ग्रास होपर भलिया ताले हमको भिक मागिया को पड़िबो किंतु आमे जदि लेबरियस होबा को मानक भली आंट भली टेपुडी भली ताले वी वुड बी द डोनर्स वी विल बी द अप्राइजर्स जेतेबेले आम पाखु पैसा थिला आमे जदि रेस्ट नबा आमे जदि कोन करिबा पिले बैंक्विल अर्थात आमे कोन करिबा पैरालाइज्ड पर्सन भली काम करिबा टू स्पेयर लाइक फॉर्म्ड कार्ड प्लेइंग्स आमे जदि तास खेल रे मजबूर होबा that is nothing but the devolution of our economy family economy that happens in most of the family after the present scenario of actually donation of rice within 1 rupee note टंकिकिया चाउल आसला परे परे हम ओडिसा रे मैक्सिमम लोकंकर सिचुएशन एया हेइसी सो स्टूडेंट्स मदर कोन करथिले तांका सुना गहना जेते रखिथिले आमर मन रख स्टोमक रो मेंटेनेंस पई पेटर जेतेबेले खंडे दाना दबा पई से गुडा मध्य कोन करले डिस्पोज करिया को आरंभ कले सेलिंग करिया को आरंभ कले हो पिले ग्लोसरी Aldershot means a town in southern central England ro southern central लो गोटे town excuse means plea they read means treat with scorn गाली गुलज करिबा जन को इवैल्यूएट करिबा radical means make fun of फटा परिहास करिबा laugh at Placid means a false or artificial loud voice ये जो विभिन्न प्रकार कोलाहल सृष्टि करते ऑडियंस माने दैट टर्म इज नथिंग बट प्लासिड एगुडा सब पढ़ नेक्स्ट क्लास रे जदी कोन सी क्लास रे पुणी हमें बेट होबा से बेट लाल को एगुडा पचारिबे आज राति भीतर जे कंप्लीट करियो मु भाबुची टॉपिक रे एते किछि क्रिटिकल वर्डिंग नाही मो मते रे खाली आर कोन के टर्म गुडा को टिके तुमको ओडिया किंतु मु भाबुची ओडिया आ सब्स्टिट्यूशन नियनी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ काने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आसीबो आ जो माने ओडिया रे मध्ये चाहेबो ओडिया रे मध्ये वर्ड मीनिंग कहि दबा ओके स्टूडेंट्स meanwhile from 3 comfortable rooms we moved into 2 listen पिले जेतेबेले हम पाखरे पैसा अछि आमे सेतेबेले कोन कले घर गोडा गोडा खोजिबा बहुत अट्रैक्टिव को बळिया लर्निंग ट्री इंडिया बळिया जेतेबेले हम पाखरे पैसा नाही गोटे कोचिंग सेंटर एक वर्ष बंद होबा को जाउची 6टा रूम थिला बर्तन 2टा रूम रे संस्था चली 2टा रूम त नुए गोटिए रूम तेणु जितेबाला पिला आम पाखे पैसा थी आमको बहुत फैशनेबल लगे पैसा जी थी आम ओए पिछा कर अटोरे न आसी कह गोटे कार रे जीवा लर्निंग आगे टे ओल्लेवा पैसा थी सब किसी मन हम पिले तेणु चार्ली चैपलिन अवस्था से मीनवाइल फ्रॉम 3 कंफर्टेबल रूम्स वी मूव्ड इनटू 2 देन इनटू 1 ए प्रीपोजिशन इनटू रो कन्वर्सनल प्रॉपर्टी एटा को अंडरलाइन कर मु प्रीपोजिशन पढ़ेला बेले मते बारंबार रिपीट करी पचारिबो सर कोन पे इनटू एटी यूज करा जाईची कहना चैप्टर नले सॉरी बन जदि ग्रामर बर्तन इंक्लूड करबी our belongings dwindling and the neighborhoods into which we moved growing progressively drabber listen students जेतेबेले हमर एभली परिस्थिति हला लोक माने बर्तमान इन्वेस्टिगेट कले लोक माने रिसर्च कले ऑब्जर्व कले एते स्टेटस मेंटेन करथिले एभली प्रकार प्रीलोकेशन रे रहिथिले अंकर अवस्था कोन पई खराब पडउ गति कला सी टर्न टू रिलीजियन
in the hope, I suppose, that it would restore in her voice. ପିଲେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ କନଭରସେସନ ଅଛି, ଏ ଡ୍ରୋନିଂ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚେସ୍ ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ର, ବୁଡି ଯାଉଥିବା ଲୋକ କୋଉଠିକି ଆଶ୍ରା କରେ? ଉଟାଖଣ୍ଡିକୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ତମେ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟଲି ସବୁ ଯାକ ଚାପ୍ଟର ଭଲକିରି ପଢି ଯାଇଛ, ତାହେଲେ ଡେୟାରଲି ଯିବ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଣି ମାରିକି ଆସିବ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କରିବି। ଯଦି ତମେ 50% ଛାଡିଛ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଲଟେରୀ ପକେଇକିରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଉଠେଇଲୁ, କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପିଲା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି, ସେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଇସ୍କନ ହଉ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହଉ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ କମିଟି ହଉ, କାଳେ କୋଉ ହିସାବରେ ଠାକୁର ଶୁଣିବ, ମୋ ଇନକମ ସୋର୍ସ ମାମାଙ୍କର ବଢିଯିବ କି? I suppose that it would restore her voice. She regularly in Westminster Bridge Road, and every Sunday I was made to sit through Bach's organ music and to listen with aching impatience to the Reverend F.B. Mayer's fervent and dramatic voice echoing down the nave-like shuffling feet. His orations must have been appealing, for occasionally I would catch mother quietly weeping away a tear, which slightly embarrassed me. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁ, ଯଦି ମନ ବହୁତ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରାଇଟି ରକମର ଭୋଗ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଦେଲେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ, ବିଶେଷ କରି ସୁଦାମ ଭଳିଆ। କହିହବନି ପିଲେ କେତେବେଳେ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ ମାମା, କଣ କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ବାଇବେଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲର କମ୍ପୋଜ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାମା ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ, ଏଫ୍.ବି. ମେୟରଙ୍କ ଫର୍ମେଟ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟିକ କମ୍ପୋଜିସନ ଗାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡି ଆସୁଥିଲା। ତମେ ବି ଦେଖିନଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ତମର ଯଦି କୋଉଥିରେ ଫେଲ ମାର୍କ ରହିଯାଇଛି, ଧୂପ କାଠି ବୋଲେଇଲା ବେଳେ ଆଖିରୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡୁଥିବ, କେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ମାର୍କ ରହିଛି। ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ କଣ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଠାକୁର ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଦିନଟା ଆମେ ନପାଠ ପଢିକିରି ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇଦିଅ, ଏଇଭଳି ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ମାମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଆଖିରୁ ଖାଲି ଲୁହ ଗଡୁଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ, ସେଟା ମତେ କଣ କଲା, ସ୍ଲାଇଟଲି ଏମ୍ବାରାସ୍ଡ ମି, ମତେ ଟିକେ କଣ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ କ୍ରିଏଟ କଲା। Well do I remember Holy Communion on one hot summer day, and the cool silver cup containing delicious grape juice that passed along the congregation, and mother's gentle restraining hands when I drank too much of it, and how relieved I was when the Reverend closed the Bible, for it meant that the sermon would soon end and they would start prayers and the final hymn. ପିଲେ ତମେ ଯାଇଥିବ, ବିଶେଷ କରି ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛ, ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭଜନ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଭଜନ ଅଛି ସେଠି ଭୋଜନ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମନ ଥାଏ କେତେବେଳେ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆକ୍ସନରେ ଯାଇଥାଉ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଟ୍ ଇଜ ହାପନିଂ ଟୁ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲ କମ୍ପୋଜିସନରେ ସଙ୍ଗ ଗୁଡା ହୁଏ, ସେ ଭାବନ୍ତି ଆମର କଣ କରୁ, ଯଦି କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ଚା ପିଇବ ନା ପାଣି ପିଇବ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ କେହି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ତଣ୍ଟି ବସିଯିବ। ଅଧିକାଂଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଟିକେ ଚା, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ଦେବେ କଣ, ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍। ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି କେମିତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି, ମାମାଙ୍କ ଭଏସ ଭଲ ହବ, ଯାହା ମିଳିବ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଏମ୍, ଲାଷ୍ଟ ହାଇ, ଶେଷ ଭଜନ କେତେବେଳେ ହବ, ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କରିବା, we will complete the scenario and must have to start our bhajan. Since mother had joined the church, she seldom saw her theatrical friends. That world had evaporated, had become only a memory. It seemed that we had always lived in wretched circumstances. The interim of 1 year seemed a lifetime of trouble. Listen, ପିଲେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଲୋକ ହେଲେ ଥିଏଟରର ଲୋକ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକର ଲୋକ, ଜଣେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର। ସିଏ ଯଦି ଯିବେ କୋଉଠିକି ନା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ସେଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଲୋକ କୋଉଠି ମିଳିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ରେପୁଟେସନ ବଢିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ ୟର୍ନିଂ ଆସିବ, ସେଭଳିଆ ରିଲେସନସିପ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ରିଲେଟିଂ ଟୁ now we existed in cheerless tweets. Jobs were hard to find, and mother, untrod in everything but the stage, was further handicapped. She was small, dainty, and sensitive.
fighting against terrific odds in Victorian era in which wealth and poverty were extreme. History students are here. तुम्हें जानी थी ग्रेट ब्रिटेन ने जिते एरा अच्छी सबु एरा ठारू डिफिकल्ट एरा थिला क्वीन विक्टोरिया एरा जेमिति आम ओडिसा जिते एरा अच्छी सबुठारु डिफिकल्ट एरा थिला नौका दुर्भिक्ष 1866 मसीहा सेमती मन रख ब्रिटिश हिस्ट्री में रही लोक मान 1866 नौका दुर्भिक्ष जेमती आम इंडिया ओडिसा मान लोक मान गोटे पॉवर्टी लाइक सिचुएशन थिला ग्रेट ब्रिटेन ने विक्टोरियन इरा रे सेही भली थिला एक्सट्रीम लोक मानकर फाइनेंशियल ट्रेजेडी थिला एंड पुअर क्लास वुमेन हैड लिटिल चॉइस बट टू डू मैनुअल वर्क टू बी drudges of sweatshops. Occasionally she obtained the work of nursing, but such employment was rare and short of duration. Listen students, जेतेबेले पिले इंग्लिश रे गोटे कोटेशन अछि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस पिले गोटे पत्थर खंड को नहीं आस कहबा ए पत्थर रे हमें शिउली लगेबा ताको गोटे जगह पानी रे पकाओ से ऑटोमेटिकली शिउली हो जिवो तमे कहबो आज मु पकेबी कोडी जोबरा कुळे रे महानदी रे काली की कोडी बिरीबाटी और दिन कोडी कंदरपुर टोटाली जेते देखिबो ता देरे कोन हबो मोस लागिबो नाही तेणु जेतेबेले कुआ जाए ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज ए मास्टर ऑफ नॉन ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज ए मास्टर ऑफ नॉन तमन ये चाहिले कोन गोटे बिजनेस करथिले तबे स्किप कर गेले आ गोटे बिजनेस को करबा एमति जाय जाय देखिले सबुठारो बेस्ट होची मैनुअल लेबर होची इंडिपेंडेंस तमे जब गोटे स्वीट शॉप करिवो तमे गोटे गुपचुप शॉप करिवो बट आइसक्रीम्स जो व्हाटएवर दैट मे बी दैट इज कंसीडर्ड टू बी मैनुअल बट इट नीड्स काउंटलेस मनी प्रॉपर टंका दरकार सो इट वाज वेरी अनसस्टेनेबल फॉर the mother and the son to carry on their business and to fulfill the demand of livelihoods. So nevertheless, she was resourceful, having made her own theatrical costumes. She was expert with her needle and able to earn a few shillings. Dressmaking for the members of the church, but it was barely enough to support us. जेतेबेले से देखिले चाली चामिली माँ सब बिजनेस रे फेलियर हेले लास्ट को कहले जो माने थिएट्रिकल प्रोग्राम रे जाउचंदी ताको पई किछि कस्टम तयारी करिवि मु सिना वॉइस रे गीत गाई परिबिनी किंतु कस्टम तयारी करिवि तयारी केले टू सर्टेन एक्सटेंट इट वाज मैग्रेट बट नॉट एक्चुअली ample it was to certain extent less than but not huge it was certain extent small but not huge so he came to the conclusion Charlie Chaplin came to the conclusion mother's yearning was to certain extent bearable but not adorable এটা थिला कोनसी मते चली जीवा पई हैंड टू माउथ बट नॉट माउथ टू डिस्ट्रीब्यूट अदर्स dwindling means going down nave means long central part of the church or central part congregation means gathering trouble means painful work evaporated means faded evaporated drudges means menial work like the job of an antecedent these are the words students and we covered the chapter and in the next class students it is our pre-requirement to cover up the word meaning as well as the summary ये word meaning और summary के नहीं मुझे किसी क्वेश्चन पे पचारिबी वरीड अगर नहीं न कहि पाइले मु क्वेश्चन आंसर कहबी कारण हमर माने जानथिबो पहिले जहां भी हो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फिनिशिंग आपको आ रिपीटेडली पढ़ाई परिबो नाही क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करा जाय परिबो तण मोर एडवाइस ऑलमोस्ट ऑल रेगुलर हो हम पे बहुत भी लिमिटेड क्लास नवंबर रे स्टार्ट हो पर्टिकुलर VST so it would be very ample down to cover up the chapter within VST तेणु करी जेते शीघ्र जॉइन कर कंप्लीट करै नबा आ जो माने सैंपल पेपर किनिलनी बेटर सैंपल पेपर नै के आस चैप्टर वाइज मो मध्ये डिस्कशन करै देबी
English